Repeat dili mo gini sama ato sa ang wire sa kuryente gyud. Yung kining wire sa kuryente sila. Asa itong kauban mo sa sir? Asa itong kauban nila mo? Palito nagladlad nagtugot sa wire. Huwag tugot ug tabanog. Susunod sa wire. Red crab pasod, red crab pasod. Sandire, ay pa. Kapila pa daan ito ka. Ang San Antonio, ang isa sa mga team na nag-aabot. Ano lang magkasabida? Anong kuhawan pa man kanila? Okay. Isa may nakakobra to 269 na hindi. Ha? Ay, ako. Picture lang kita. Hapit na lang doon eh. Oh, hapit na. Yatay ka. At bang red crab ah. Oh, at bang red crab, sublo nun. Oh. Ang naito ato nang gastikon. Vera. Taas, taas. Solar mo dari sino? Kuryente ni sir? Option dari solar. Ang kanina ang Nakata ka sa bel. Paranim, thank you for the money you give to installing Wi-Fi, internet in my house. Kamsahamnida. So, annyeonghaseyo, Chloe. 안녕하세요. Okay, so for the meantime, we do have here the following hygienic for the dressing sa imuhang wound. Okay, so we do have here the goose swab, as well as the plaster, the betadine, cotton, and for the alcohol. But later on, if we need more, we will buy. Okay, so please go to the hospital para tangtang na imong tahi, para ma-clean na sa doctor, and ask the doctor also sa kuan
what do you call that one? Resita para sa cream, ha? Then, give it to me later on. Okay, Chloe? Do you understand? Yes, teacher. Okay, so please don't forget, ha? Ask the doctor for the resita para sa cream nga needed nimo para, what do you call that one? Ang wound ba? Scar man na siya. So, atong tangtangon ang scar pa. Di kay klaro ang imuhang samad ba? Muagtang raang, si tawag na niya day, sa Bisaya. Kanang iyahang uwat. Okay, o uwat. Okay? So, fighting Chloe. Fighting. Okay, so kuha na ni imuhang mga gamit or mga needed nga kuan. So, dali. 안녕하세요. So they are the students who were not around during the live event yesterday, and today they will receive their portions of fruit and pizza. Phoebe, KJ, Kendrick, Jorain, Nice, and sister of Gian. So that is from Uncle Koreans. Uncle Koreans, kamsahamnida. Bye-bye. Haseyo. So, for today, we drink a milk tea ay Amridea. Steam yung suni. Kamsahamnida. Bye-bye. 안녕하세요, everyone. Okay, so ganahan mo mga anog ice cream? Yes! Pagtarong? Yes! Why, tugnaw? Yes or no? Yes or no? Tugnaw, pero ganahan gihapon mo kog ice cream? Yes! Okay, so si Uncle Kim Sokinim is nag-provide og ice cream para ninyong students. So what will you say? Uncle Kim Sokyanin, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Okay, so please distribute your Luis. So fall in line, be. Dili magtinok muray, ha. Dili magtinok muray. Dili sa manguli, ha. Okay, so naka-receive tanan silang ice cream? Yes! Once again, kinsa gali naghatag? Kim Sokyanin. Kim Sokyanin, kamsahamnida. Bye-bye, everyone! Annyeonghaseyo.
We have a pizza, Jollibee, gave by each Uncle Ichangunim, annyeonghaseyo. Kamsamida. What's a big? It's a rice. Sao mo daan na sudan na. Ang kuan rin nila ko. Basta na ang coffee. Kahit may kabutikan on. Delicious. Jamaica. Nana. Dapat. Sao mo si ate? Ano to na?